Naša prva lokacija danas uopće u ovom serijalu, Medea iz Vodnjana. Odlična ulja, odlična vina, idemo u vinariju. Tu bi nas trebao čekati Marko. Marko je mladi enolog koji, eto, radi fantastična vina. Posebno Punta Greka. Punta Greka je, ako se ja ne varam, Merlot koji je među najboljima, ne samo u Lijepoj našoj, u ovom dijelu svijeta. Marko, dobar dan. pozdrav. Dobar dan, Tomice. Kako smo? Super. Vidim da sam došao Taman, ko na ručak. Može malo i meni? Može, evo, Odlično. vina. Reci mi samo što pijemo. Pijemo Malvaziju Montiron, našu autohtonu istarsku Malvaziju s jednog prekrasnog lokaliteta. Radi se o lokalitetu stare autohtone istarske Malvazije između Pule i Medulina, star je 38 godina. Znači jedna Malvazija sa 24-satnom maceracijom, fermentacijom u drvu i evo jedna... Ajmo probati. Konkretnija, slojevita Malvazija, nešto što ima mali odmak od svježe svakodnevne Malvazije, a opet na tržište izlazi kao svježe vino. Kako ti se čini? Odlično. Odličan miris. Mineralno. Dosta minerala, dosta nekog ekstrakta unutra. Da, znači to je karakteristika te, ajmo reći, starog tipiciteta Malvazije kakav se nekad sadio i kakav je očuvan u ovom vinogradu. Krasila je baš ta jedna jako lijepa visoka mineralnost uz one, ajmo reći, standardne voćne i cvjetne note koje nalazimo kod Malvazije. Malvazija je odlična, imate i svježiju, je li tako? Tako je, da. Imamo svježa, mlada vina koja su zapravo vrlo pristupačna, vrlo sortna i vrlo karakteristična zapravo i za ovo područje. Znači tu imamo Malvaziju, imamo Chardonnay, imamo jedan divni rosé, onda Merlot, Cabernet Sauvignon i Teran. I odnedavno imamo i pjenušac od Malvazije, znači 100% čista Malvazija istarska. Ja sam ga probao, mislim, prošle godine sa jagodama, savršeno. Da, znači napravili smo jedan suhi pjenušac koji je onako veseo svježe, opet ima one lijepe aromatične note Malvazije i savršeno paše kao aperitivno piće ili kao uz jagode ili nekakvo bobičasto voće. Sad jedno pitanje, znači vi niste ni mala ni velika vinarija. Podsjećate me na male vinarije pristupom. Da. Pa naš pristup je zapravo od samih početaka bio prilično osoban i prilično uvijek je gledao prema kvaliteti. Znači nikad se nismo bavili nekakvom masovnom proizvodnjom niti industrijskom proizvodnjom vina, već svaki tank, svako vino sa svake parcele, iz svakog vinograda prema njemu se ponašamo na način da napravimo zbilja najbolje što možemo i da ga usmjerimo da se od njega napravi najbolje moguće vino. Relativno nedavno, prije 2 godine, koliko je zaživjela Kušona, ali tako? Tako je, prije 3 godine je zaživjela. To smo dosta dugo pričali da bi trebalo i da li ima rezultata, da li donosi ona svoj efekt? Pa moram reći jako. Znači Kušona je bila isto jedna od prekretnica u našem identitetu, u prepoznatljivosti, u principu cjelokupnom imidžu našeg brenda, naše vinarije, tako da ljudi sad dođu ovdje, imaju gdje sjesti, popiti čašu vina, porazgovarati, imamo gdje održati edukacije, prezentacije, kušanja, tako da Kušana je jako puno napravila za nas. Koliko vam, ajmo reći, po nekim postocima prodaje ide preko kućnog praga ili preko Kušone? Dosta se mijenja. Znači, kako smo otvorili prije 3 godine, polako je trebalo malo vremena da se pokrene, ali vrlo brzo je došlo na nekakvih 20%, pa onda sljedeće godine i 30% proizvodnje se prodalo ovdje i onda nam je došla ova nesretna situacija prošle godine gdje smo isto bili zapravo jako zadovoljni funkcioniranjem kušaone i prodajnog prostora, iako su sama kušanja bila ograničena, ali kao prodajni prostor gdje su ljudi ipak mogli doći pogledati i kupiti vino je jako dobro funkcionira.
Odlično. Imate ono što ne smijem zaboraviti, meni je, u biti ne znam da li mi je bolje ulje ili vino, ali ulja su vam fantastična. Znači imate i maslinova ulja, prekrasan maslinik u Barbarigi ili tako? Tako je. Stari Barbarigi, imamo jedan impozantan maslinik od 35 hektara koji je na samom moru, koji se nalazi preko puta Nacionalnog parka Brijuni i to je jedan zapravo jedinstveni lokalitet koji je još bio prepoznat u doba Rimljana. Naše brendove Salvela i Vodnjanski Torčol prerađujemo u vlastitoj uljari, to je stara uljara Vodnjan, koja, ajmo reći, to najstarija uljara u Istri koja ima kontinuirani rad od 1911. godine, znači preko 100 godina imamo tradiciju. Imali smo situaciju sad s koronom, sve malo stalo, malo bilo spojeno. Da li je to bilo za vina u biti ok da malo duže odleže, da ne idu toliko rano van? Vidimo zadnjih godina da se sve ranije traže nova vina, mlada vina. Da li je to zbog manjka proizvoda na tržištu ili jednostavno želje da se piju što mlađa vina? Ja bih ipak volio da neka vina malo duže se zadrže u podrumu. Primjerice Montiron, Punta Greca, to su sve vina koja dobivaju odležavanjem u boci. Ja bih ponekad volio da malo duže odleže prije nego što izađu na tržište. Kad si spomenuo Punta Greca, ona je u biti i razlog našeg današnjeg dolaska, znači oni su u Bačvama, ali tako, vidite, baš su tu. Ajmo malo, zašto je to posebno vino, zbog čega, gdje se nalazi vinograd? Punta Greca je zapravo jedna ideja o jednom vrhunskom vinu za koje je vinograd posađen na jednom prilično ekstremnom lokalitetu na jedinstvenom tipu zemlje. Ne kažem da je jedinstven na svijetu, ali ta kombinacija možemo reći da je jedinstvena jer imamo uz tradicionalnu istarsku crvenicu koja je sve prisutna na južnoj Istri, imamo vrlo visok postotak gline i pijeska u samoj zemlji koji vinogradu, to jest grožđu, daju poseban karakter. Radi se o jednom poluotoku, zove se Punta Greca ili Punta Grcole. Najjužniji je vinograd u Istri i to je vinograd Merlota. Zašto baš Merlot, zašto ne teran? Ipak je to Istra. Zato što sama lokacija ne bi pogodovala teranu, zato što je nešto suša lokacija. Imamo prilično veliku instalaciju, znači praktički cijelodnevnu instalaciju. Mislim da se teran tu ne bi baš najbolje snašao, a i sam tip zemlje je jako pogodovao Merlotu. Punta Greca se ne radi svake godine, je li tako? Pa mi bi voljeli da se može raditi svake godine, međutim kada godina ne zadovolji, to jest kada uvjeti ne budu zadovoljavajući, jednostavno odlučimo da je nećemo napraviti. Imamo vinograd na moru koji je na jednom poluotoku. Znači tamo imamo konstantni povjetarac tokom ljeta koji zapravo hladi vinograd. Imamo i more koje hladi vinograd po noći. Po danu ima sunce, po noći se lijepo hladi. Međutim, imamo jednu situaciju gdje možeš imati na proljeće kad su listići, kad su izdanci mladi, možeš imati buru i možeš imati solu. Ali koliko ja znam, tamo su prvi redovi posađeni neke druge sorte. Da, stavili smo druge sorte, prva dva reda da bi štitili, da bi zapravo... To se u biti ne bere uopće, to je... Ne, to se ne bere kao grožđe zato što na kraju niti to ne ispadne previše dobro, zato što zbilja je na udaru bura i sagradili smo i prirodnu zaštitu, jedan nećemo reći zid, to nije zid, to je zapravo jedan nasip prirodni od prirodnog materijala koji sada je, evo, ima lijepo, zatravljen je, tako da se uklopio u sam okoliš. Znači. Koliko godišnje, a kad se radi Punta Greca, koliko je ima? Pa, oko 8000 boca smo do sada najviše radili, s time da bi sad sa 2018. mogli dignuti proizvodnju na 10.000 boca. Ok, kad 2018. koliko ona leži u Bačvama? Nema tu nekakve recepture, ali od 18 do 24 mjeseca, ovisno o samom vinu, to jest o berbi. Nakon odležavanja blendiramo vino i znači sve barike blendiramo koje su zadovoljili i puštamo vino u inoksu da se prirodno istaloži i onda ga punimo uz
ne filtriramo vino na, ajmo reći, konvencionalan način jer želimo da se sačuva maksimalno prirodnih karakteristika koje ima, već ga pustimo da se prirodno istaloži, onda ga punimo samo preko zaslona da nešto ne prođe. I nakon toga trudimo se barem 4 mjeseca da ostane kod nas prije nego što izađe na tržište. To je ono što sam rekao prije, ja bih volio da bude više. Znači 26 mjeseci do 30 u principu? Tako, pa u principu 3 godine od berbe se treba računati. Iz mog iskustva još dosta godina može biti u boci slobodno. Pa može, mi danas svjedočimo da berba 2011. je još uvijek u jako, jako lijepoj formi. Tako da evo, sa veseljem zapravo pratimo razvoj. To ne znam, to davno već nemam, ali 2012. sam probao prije 6-7 mjeseci savršena. Baš mi je drago. Savršena. Možeš nam samo malo iz tvog enološkog, recimo, opisati vino u 2-3 rečenice, baš samo vino? Znači, Punta Greca je, znači, ona je čisti sortni merlot, koji je zapravo vrlo koncentriran i uz dominaciju naravno voćnih aroma koje merlot ima, naročito višnje. Imamo i utjecaj drveta jer ipak odležava 20 do 24 mjeseci, ponekad i manje, ponekad više, ali ajmo reći da je jedno moćno i dominantno vino koje zbog same lokaliteta gdje raste imamo i malo više alkohole, tako da uz lijepe kiseline čini zapravo jedno vino koje je vrlo pogodno za odležavanje i za ne znam kako da se izrazim. Ne mogu staviti Punta Grecu u jednu rečenicu, to mi je nekako, to mi je uvijek teško. Sad pitanje samo na kraju, Punta Grecu sljubiti uz što? Uz Punta Grecu ja volim najviše sljubiti uz neko crveno meso, jer mislim... Dakle, možemo uz biftek? Da, savršeno. Ok, mi ćemo sad potražiti someljera ili someljerku, vidjet ćemo. I probat ćemo sljubiti jedan biftek sa Punta Grecom, pa ćemo vidjeti kako to ide. Može, jedva čekam. A dok ne krenemo, ovo je odlično vino, imamo još malo.